Didik mau. Okoi vote maya. Malam ya. Itu unik mau ya. Okoi. Unik mau. Okoi uni do. Didi. Didi. He. Cie emam kena didi. Cek baik mau kana. Reson emok kan. Nguk din khoi, bajok cuy mana? Baik sulit mana? Ar mudi bai mok na. Mudi dek emok kana. Mudi dek cilik kana uni do. Are. Mudi cek emok kana, mudi cek emok kana. Artinya lemah didi uni jotok imamon kana. Reson jotok imamon kana. Hore udhare kuah. Ar ora bonu tam ora emau kam ora bai mama. Ora do imoya seba imoya ay abade ana. Porate ona do nyel sika ingi. Pore ekdom sior didi maya. He. Indo siar imoya ona. Cek cino kan teh kuliah. Cie cino kena. Didi ya. Dek kana hane ya, mitang hane ko ilagao ka, mitang ma mudia, mitang ma iwa. Kote. Hane ya hane ko tanggao ka. Ada didi ya cek cino kena cerem mah. Cek. Buruh to mana igoi mana jikawai. Jadi igoi hang dek ko. Cerem mah didi cerem mah. Cie baha. Cek cino kena. Igoi nyidi ke? Cek kadam bah. Una idu ame, yite igoi. Ha? Cek kan Bah udah cek bah kena teh. Didi ya cek bah kena. ko ya. Inya cebui nya uni hane boleh ka hane igoi. Kalau langgar marak kan lo. Hapai? Indo uni ima ya. Apa didi? He. Cek bah kan teh didi ya cek bah kena mana. Cek bah kana hane iya kan taya, kan tambah. Kadam bah usung kok